کئی گل ہیں کچھ نہیں بھی ٹھیک بتا پہلے کیا کہیں پہلے کئی گل مت بڑی روم منگتے اس سمے میں ادھر روم منگتا نا تیرے کا نہیں آونا مت ہاں آواں قسم ہے کدان آواں ہیں کدان آواں جب تیری مرضی میں تا دیا ہوں لگاتے تیرا خط دانی میں دیتا ہے وہاں پڑھا جا ادھر مجھے رہی میں ہر ویلے سن پڑھ دی رہی تھے ہر ویلے تن یاد کرنی آئی ویری مس یو ہاں ہاں آئی ویری مس یو ہاں ہاں ہیلو کون ہے پیچھو ماں کو لان وڑے دادا حکلا مرندا بیٹھا کہ کہنے گل کرنی کوئی ہوتی مکھا اپنا او ہی جنا ہاں اکا اپنا جنا ہاں ہاں یہ ٹھیک ہوتے خیر ہے اور دادے کو پھوٹی دھکا دے چپ کرا کے دادے کو پھوٹی دھکا دے نہیں کیوں نہیں یہ حال ہے روم اس نمبر تو مس کال آوی تو 10 فون کا اچھا میرے ماں نہ بھی تو اسے مس کال ماری کر رہی ہے او پیسے ہوندے کو نہیں میں کیویں وقت مس کال مارا میں لوڈ کراواں نہیں کیوں کرا تے سچی کدا ہن ہاں ہن تو میرا اپنا بیلنس ہی ختم میں کراونا ہے جو میں نے تو فون دستی کرا پیکج یہ کہ پیسے سکدے پین اے بھرال نمبر تو پیکج لا کے گھنٹی کرنا پیا تو یو کرے ہو جے مک بنے فون تا نمبر ڈیلیٹ کریں ٹھیک ہے نا کس ہاں ہاں تو بھی سر نمبر ڈیلیٹ کرے چا کرنا چاہنا ہاں اچھا بھی آگے ساتھ میں کو کہے ہاں کہ انہاں دا نمبر ہی ہے کہ انہاں دا فون سے کیتا کرنا میں میرے کو نمبر کونی انہاں کو نمبر کہندے کو لگی نہیں میری ماں ہے تے وقت کئی گلا کی تے وقت میں گھر برداشت کر سکتی ہے کیا دی ماں پتہ نہیں نے مکھا دیکھو وقت کئی گلا کی تا اچھا بیا یہ ٹھیک ہو جائے سارے شہر جانی ہے کہندی مہانا دی میں ہن ڈائی میں دی پیا نہیں سر فون آیا تے میں کھڑ تھی تیار کھڑی ہوں تے ایتھے ہن ایتھے اج تیل ہے دول وقت دیکھنے سنیندے نہیں ایتھے سارے گوانڈو اج تیل ہے سارے کولی آج تیل ہے سیدھی گل کر یہ ٹھیک ہو جائے تیری بھابی دا نام کی سچی کیڑی دا جیڑی ہن نہیں پڑھنی چاہیے ادا نام یا سمیرا ہاں سمیرا ہاں تے میری دا ہاں میری دا نام کون ہے تیری دا نام شہناز میری دا نام شبانہ ہے ہاں شبانہ کیسے شبانہ نا ہے شبانہ اے ڈائلاگ نہ مارے کرنا کیوں ہے نا کیوں اے تیرا سارا ڈائلاگ ہے او جیو چپ کر ماں تے چڑ اوئے تو تا بہت گندیاں گالیاں کردا ہے او کو چپ کراؤ کیاں وچ گل وچ وڑاں دے اچھا اس نمبر جلے بند تھی وے تو تے فون نہ آوے تیرا میسج کیتے کر خیر ہے کھڑکی دیوار بند کرے دی پئی متا نہیں بھی حال دے خیر ہے ٹھیک ہو دے تو آئی لو یو یو لو یو او شے جان بیا کے بیا سنا خیر ہے میں تو روم مانگ دے قصہ میں تیرے میسج پڑھ کے لوگے بندہ کھل تے میں ودین میں میسج تے کھلدا کیویں میں کافی سارے جی میں کافی تے سارے لکھ کے تے بعد پڑھائے ان چیری کو مکہ میسج آئے او سچ سے پلے والی شادی تے جڑے انہاں نا میرے نال چیریاں نہ ودیاں ہاں تے جڑا بھرا وہابا نہیں ہاں تو اسے در فون کریندا نا ہاں تے چیری آدی نا سونی بیٹھے تو میں دل وچ کرینی جو بھائی ذرا مان کے تے شبانی نے میں ہوندی تے گل کراواں ہاں نہیں او وہابے دی بہنی نو پتہ ہے ہاں نہیں قصہ میں میری دوست ہیں اچھا واقعہ میں وہاں بھی تر فون کرے نا ہونا تے میسج ہی کرنے ایک بیدر تے میں آمنا ہے تقریباً 3 دن تک نا تے میری گل سن جی ہاں اے بہادن کا گل ایسی ہے نہ دسانا ہاں اس گل تے کیسی دستا ڈیری کو نہیں دسا میں لگا موبائل بند تھی نا بیری کے بھائی ڈیری کو تو موبائل بند تھی بنیا تو نہ کہ بھائی موبائل میں چارجر تے لے سا چاہیے ٹھیک ہو دے ماں دی کوس تے چارجر تے لا کھڑا چارجر تے میں تے اندر ڈالا حکلم رہندا تو کی کراں دادا دیکھ دادا نے ہیلو جی
हेलो जी जी मखाई ते मेरे गालियां तो सुनन तो रूठिया बैठा है जानते बहु मजा नहीं आया है ना क्यों सफुलिया शादी ते मजा आया न गाल शफ लग गई है हाँ हाँ ते इते एडी गवांडे ने एक मैडी ना हाँ वो मेरे पीछे कसम एडी भेज दिए लेकिन मैं दे दी ना सीधी गल तो मिसपा ठीक बन दिए ये मिस बात है हाँ ये मिस बात है अच्छा तो बात उसने क्यों लेटर लिखी बता कदा लव लेटर हाँ मैं नहीं लिखा वो मेरे खाते लिख के मुझे दिया तो रात ही मेरे फोन ही करें दी तो तय आके मैं मोबाइल मुझ साथ बात तस्वीरां ते ओए होए होए एडी फजूल है फोन करें दी कह दो तय दो यार बस क्या करूं बस मजबूरी है अच्छा यार आई सो यार बस निकले मां अच्छा गल सुन ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਰਾਤੀ ਕੋ ਨੀਂਦ ਦੀ ਟੈਟ ਆਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਦੀ ਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੀ ਨਹੀਂ ਗਈ अच्छा जेदा नी मां किराई हो भी ना ठीक है ना हाँ तू मिस कॉल मारी कर ठीक है मिस कॉल न पिन कर पैसे मत हुए कुछ वजह तो ही न पाखड़ो में अच्छा हुन तक क्या के घंटी कर अगे कसम मैं तेरे को मिस कॉल में रहंदी ना तो तू फोन नहीं करंदा तेरे मां फोन करने ते कदा मैं मिस कॉल ते मारियां हैं ते मिस कॉल कदा मारियां ए मैं हुन मारियां ते बात फोन की बात जब मैं कॉल की ते उन 3 रुपए न पाई के मेरी जान पे आ गया ना ओ यार इवें तींदा ना जो मैं कहले बंदा छोरा दे विच वदांदे ते संगा साथ जो है थे ते छोरन बंदा के चा कतरा सैड से थी वने या बंदा आप दिल लवे ना गल करन दे नाल बंदा थी वेंदे क्यों मेरा दिल में तो कोनी तेना ओ यार गल सुन मैं हुन काम कर रहा या बंद करा या नहीं नहीं बंद नहीं करना खोती दी हुन बंद क्यों करेनी क्यों हुन मजा आया करे तो बंद करेनी बुला के गल कर अच्छा एक आई किस यू हां आई किस यू हां किस तक कराने के किस तक कराने ओए ओए समझ ही नहीं आंदी मगर किस तक कराने के पप्पी ता दे बुला क्या समझ नहीं आंदी बस नहीं आंदी हां हुन मैं ठीक क्या दबियां ठीक है हां एक पप्पी ता दे पप्पी अच्छा हां ए लिया किता रखी खणी हां कान ते रखी खणी हां मैं चुमदा पिया ठीक है ए हलवो अपने मोबाइल कुछ में ही ये ठीक है उका खैर खरियत ठीक ठाक तेरे खैर है हाँ खैर अच्छा मका मोर गल सुन हाँ ओ मका बैरी दा क्या दी पे मका बैरी अगे तेरी सुन तो नहीं दोस्ती मैं के मेरी कौन ही आके तेरी है मैं का कौन ही मैं सुन रहा सारे सदक दिया तेरी है बैरी नाल तो मैं राती को नहीं थिया कसम बस हां बैरी नाल तो मेरा राती को नहीं थिया ये को पता लगी और रूबीनी है अल्लाह की कसम है हर कन पता लगी है रूबीनी के भाई और हाँ तो क्या दिए हां और रूबीनी क्या दिए बीनी आधी पता नहीं क्या कहते हैं उसको जो जंजीर खींची है ना हाँ हाँ वापस से गल वो याद है के भाई बिया ठीक है बिया ठीक है रूबीनी क्या दिए हाँ रूबीनी क्या दिए पता नहीं क्या कहते मैं अट्टा मलेंदी पई हां ते उको काम डाउन थी गया ते अल्लाह दा नाम है बस भैंस चो दफो तो तय करो जाना मिस कॉल मारनी है ओ सॉरी ओ यार मेरी गल तो सुन तेन गाना सुनावा गाना नहीं गाना मैं ना सुनती कसम है टाइम मुक्का कौन ही अच्छा मोर गल सुन हाँ नाराज तो नहीं तू नाराज तो नहीं क्यों मोबाइल बंद थी गया आई लव यू ओके बाय ए गल सुन हेलो आई लव यू टू गल हाँ नहीं गल तो सुन एक मिनट केड़ी हुन मैं हैं रूम मंगदे कढणा वा दी हां सीधी गल कर दी नहीं आज राती
آج راتی آج مانا کو دینا کو نشالیاں گونیاں کے ڈاڈے کو نشالیاں گونیاں دینا ہاں اے نہیں نہ کوئی کرے نا میرا کڈانی کیتا کیوں او اچھا ٹھیک ہے اوکے گال تو سن بھین چو ایک تیرا ابالا ہیں او میں حکلا مریندا بیٹا تے میں کام کرنے اچھا 2 منٹ ڈاڈے دی گال سن گن تے بعد کٹے نہیں ہاں یہ میں کٹے نہیں موبائل ہی میں چاہیے تے ڈاڈے دی گال سن کے تے میں نال گال کریں 2 منٹ ایک 2 منٹ تو آرام سے پین کھڑے ہیں ہیلو ہاں کی میں کہ مو چاچو واسے میں فون کرنے میں کا مال کی نہ تے ہنے تا گل کر رہی ہے چاچو تھی بیٹا کیرے چاچو دی ہیں اڈیا تیری ماں گھنٹی کیتی ہے ہے نا ہلو ہاں میں کہ اڈیا تیری ماں گھنٹی کیتی ہے ہلو ہاں ہاں مکان اس دے تیری ماں گھنٹی کیتی ہے میں ڈورنا ہیلو مکا تیری ماں گھنٹی کیتی ہے ہاں جو بھائی گھنٹی کر میرے کول بیلنس کونی نا ہاں میں گھنٹی کونی کیتی کیا کہتا ہے اکے میرے کول بیلنس کونی تے تو گھنٹی کر میں کو آکھے ہاں میں وہ گھنٹی کونی کیتی کام کریں پیا جی ہاں نہ کرا نا ہیلو ہلو ہاں ہاں ہیلو جی جی ہلو ہیلو جی ہلو میرے دوست آئی کیری یاسمین او دیری میں گیا بیٹھا تے آئی ودی آئی ہاں نہیں اوکے بائے اوئے گل تو سن اوکے اوئے ہاں سی یو How are you? فائن How are you? فائن Hello? ہلو ہلو Hello, how are you? فائن This is a place of the ہلو اچھا اوکے بائے نکر بند